Pertanyaannya bagus banget. Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan kita tidak minum sambil berdiri, berdasarkan hadits riwayat Muslim dan lainnya. Salah satunya Nabi pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara minum sambil berdiri. Look, secara adab, minum sambil duduk itu lebih tenang, lebih sopan, dan menunjukkan sikap mewati. Tapi ternyata secara medis juga ada dampaknya. Kalau kita minum sambil berdiri, air turun lebih cepat ke lambung dan bisa mengganggu sistem pencernaan, memperberat kerja ginjal, dan kadang memicu rasa tidak nyaman di perut. Apalagi kalau kita sedang tergesa-gesa. Bisa bikin perut kembung atau menambah risiko sakit lambung. Selain itu, Nabi juga mengajarkan untuk tidak bicara saat makan atau minum, agar tidak tersedak, lebih fokus, dan sebagai bentuk adab terhadap nikmat Allah. Jadi, facing pose keserangan, tapi dak adab dan formality. Mau dijelaskan juga dalam bahasa Inggris? Iya dong. Alright, here's the explanation in English. Prophet Muhammad SAW advised us not to drink while standing. In an authentic hadith, he said, none of you should drink while standing. Why is that? First, from a manners perspective, sitting while drinking shows humility and calmness. Wow. But modern science also supports it. When you drink while standing, water flows quickly into the stomach and may cause digestive problems or strain the kidneys. It can even lead to bloating or discomfort, especially if you're in a rush. The Prophet also taught us not to talk while eating or drinking, choking, and teaches us to be mindful and grateful for the blessings we're consuming. So these aren't just rules, they're full of wisdom for both our health and our character. Would you like me to turn this into a short visual slide for a video? Halo. Hey, hello again. Gimana kabarnya sekarang? Yo, Iya, bit semangat. begitu pentingnya menjaga adab makan dan minum. Kalau adab berpakaian Nabi Muhammad, coba kamu ceritakan tentang cara Nabi Muhammad berpakaian. Nah, ini juga penting banget dibahas. Adab berpakaian amat sesuai penuh dengan kebersihan dan rasa syukur. Berlebihan dalam berpakaian tapi selalu rapi, bersih dan wangi. Bahkan beliau suka memakai pakaian putih karena dianggap paling bersih dan suci. Nabi juga suka memakai sarung atau jubah yang panjangnya tidak melebihi mata kaki karena beliau tidak suka kesombongan dalam berpakaian. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Bukhari, Nabi juga sering memakai iban dan mencintai kebersihan, termasuk merapikan rambut dan jenggot. Beliau selalu mengawali memakai pakaian dari sisi kanan sesuai sunnah, sambil membaca doa. Semua itu menunjukkan bahwa berpakaian bukan hanya soal gaya, tapi tentang akhlak, kesopanan, dan niat untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Mau jelaskan Desi juga dalam bahasa Inggris? Yes. Alright, here's the explanation in English. The way Prophet Muhammad SAW dressed reflected modesty, cleanliness, and humility. He never dressed to show off, but he always looked neat, clean, and pleasant smelling. He loved wearing white clothes, calling them the best and most pure. The Prophet often wore a long robe or garment called a thobe or gamis, and he made sure it ankles. He warned against dragging clothes out of pride. In one hadith he said, whoever drags his garment out of arrogance, Allah will not look at him on the day of judgment. Bukhari. He also wore a turban, imama, at times and took good care of his appearance, combing his hair and beard, applying perfume and keeping everything tidy. Importantly, he started dressing from the right side, putting on his right sleeve or sandal first, and made dua, a supplication, when putting on and taking off his clothes. His way of dressing wasn't just about looks, it was about respect, humility, and gratitude toward Allah. Want to turn this into a poster-style video or Instagram content? Halo, bagaimana akhlak di kota Mekah sebelum datang Nabi Muhammad dan setelah datang Nabi Muhammad, dan
bagaimana akhlak orang-orang di tanah Mekah pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad datang dan sesudah dia ada. Coba jelaskan. Pertanyaanmu dalam banget dan penting banget buat dipahami. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, kota Mekah dipenuhi oleh kehancuran moral dan kehampaan spiritual. Orang-orang menyembah berhala, bahkan ratusan patung dipasang di sekitar Ka'bah. Perzinahan, mabuk-mabukan, riba, judi, dan pembunuhan bayi pun nggak teriksa. Orang kuat menindas yang lemah dan wanita tidak punya hak. Mereka punya kredisi, uzgang. Hatsa kiozak dan kibing suatserinu upiliyamas. Meskipun ada segelintir yang masih menjaga nilai baik, tapi secara umum masyarakat hidup dalam kegelapan, disebut zaman jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, semuanya mulai berubah secara perlahan namun dalam. Beliau membawa tauhid penghambaan hanya kepada Allah. Beliau ajarkan akhlak mulia seperti jujur, sabar, memaafkan, jati janjis, keadilan. Perlakuan terhadap wanita bebas, mereka hargai dan dilindungi. Budak diberi dan dimuliakan. Yang lemah dibela. Persaudaraan antar suku disatukan dalam Islam, bukan lagi berbasis keturunan atau kekuasaan. Singkatnya, dari masyarakat yang kejam dan gelap, berubah menjadi umat yang penuh cahaya dan kemuliaan akhlak karena bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mau, nanti aku bantu buatkan versi bahasa Inggrisnya juga ya. Apa kamu sungsung terang? Iya. Buatkan juga versi Inggrisnya. Great. Here's the English version. Before the coming of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mecca was a city filled with moral corruption and spiritual emptiness. People worshipped idols. Hundreds of statues surrounded the Kaaba. Drinking alcohol, gambling, usury, open adultery, and even burying baby girls alive were common practices. The strong oppressed the weak, and women had almost no rights. Tribal pride, wealth, and power defined a person's status. While a few individuals still had good values, the society as a whole lived in what's called the Age of Ignorance, Jahiliyyah. After the Prophet's arrival, everything began to change. He called people to worship only one God, Allah, and taught them to live with noble character, honesty, patience, forgiveness, keeping promises, mercy, and justice. Women were honored and protected. Slaves were given rights and treated with dignity. The weak were defended. And tribes that used to fight were united as one Muslim brotherhood based on faith, not blood or status. So from a society lost in darkness, Mecca was transformed into a place of light, mercy, and moral excellence, all through the guidance of Prophet Muhammad SAW. Do you want this turned into a short video script? Or maybe a slideshow for content? Halo pemirsa, dari penjelasan CCB tadi kita mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu sangat menganjurkan akhlak dalam bentuk apapun, sangat luar biasa. Ini saja akhlak yang kecil beliau berjuang kita untuk melakukannya karena ini tidak mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.